आज जेन्ना आमी one step back, everyone will get space. One step back, everyone will get space. आज जेन्ना आमी बारीकशें हे इन्स्पेक्शन करपाक आणि आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर आशिल्ले आणि PWDचे दुसरे इंजिनियर आमचे बराबर आमचे फामाद बाब रॉजर तशेंच जो एक साउंड इंजिनियर एंड इज बीन रिनाउंड ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड. I thank him in the first place for specially flying down from Bombay. दुसरे आमचे चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाचे सगळे वांगडी, दुसरे सगळे कलाकार आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर. आज तुम्ही पळयलां द वे आमी सदांच सांगताले की कला अकॅडमी इज गोवाज कल्चरल सारके हेरिटेज अ सिंबल. आणि चार्ल्स कोरियान जेन्ना हे डिझायन केल्लें त्या वेळार जायते आर्किटेक्चराचेर फोकस केल्लो. त्या वेळार जे आर्टिस्ट नॅशनल इंटरनॅशनल दिस वॉज अ प्लेस ऑफ जॉय एंड लाईफ. जे कलाकार आज रडटा तुम्ही पळयला विथ दी एक्सप्रेशन दॅट दे हॅव शोन बिकॉज हिंगा सगळे आमचे कलाकार भावांनी परफॉर्म केला. And today it is it is not only in a bad shape, but Kala Academy stands destroyed. Let me make it very clear, the Kala Academy stands destroyed. The way in haphazardly the work that has been done, the way absolutely no aesthetics, no acoustics, lighting ache पाड घातला एक जोरी तो ती चयल्यार ज्या पद्धतीन हो सरकार पयलो लिकेजीचो पेपर लिकेज कोता. हिंगा कला अकॅडमी लिकेज जाली, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेरय लिकेज जाली, सगळे बिल्डिंग डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आहा. एंड इट इज शॉकिंग टू सी द ब्लेम गेम. आज आमचे बरोबर आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर आशिल्ले तो PWD बोर्ड दाखयता, PWD पोते आर्ट एंड कल्चराचे बोर्ड दाखयता. बेसिक कन्सेप्ट जो आशिल्लो की जेन्ना ह्या जाग्याचेर reconstruction or कसले काम जाल्ले that time the artists were taken into confidence. आणि आज without taking the artists into confidence, why did they take it into confidence? Because this government does not like dissent. Politics, I mean politician, but when it comes to a place that is like a temple for them, for these performing people, without taking them into confidence, PWD has executed these works costing crores of rupees, almost 60-70 crores, and you look at the way it has been done. Absolutely, ये कला अकॅडमी जे चार्ल्स कोरियान बांधलेले, ज्या वेळार हिंगा प्रधानमंत्री येल्ले, देशाचे प्रेसिडेंट येल्ले, आज हे जाग्यार कोण येवपाचो. आज बारीकशे जरी तो तुमचे पळयल्यार ब्लॅक बॉक्सा थिंगा भायर थिंगा लिकेज आमी येताय म्हणून ताबडतोब तेमी ते वायपर घेवन काम कोताले. वयता थिंगा सगळे वॉलाक सिपेज इलेक्ट्रिकल जे वायर आहेत तितूंतल्यान उदक देंवता. वयर जेन्ना आमी गेले आज जे AC युनिट आहा हे AC युनिट हॅड टू बी आयसोलेटेड. कलाकारांक त्रास कित्याक दिता हो सरकार? बारीक लोकांक त्रास दिता, कलाकारांकूय त्रास दिता. जेन्ना आमी थिंगा स्टेजीर गेले थिंगा जे एज पर दी एक्सपर्ट्स थिंगा बारीकशे पायन वुडाचे फ्लोरिंग केला. साऊंड जो आहा हो साऊंड पयलो साऊंड नासतना आमचे जायते कलाकार उलयता की विदाउट साऊंड ऑल्सो दे कूड परफॉर्म. आज हो ACचो जो आयसोलेटेड भायर आशिल्लो वयर कोण हे व्हायब्रेशन तुमी चयला हेजेर कांयच सायंटिफीक अप्रोच ना. हाव वेदर द साऊंड हॅज टू बी ऑब्झर्व. हो साऊंड डायरेक्टली जरी तर एक हाय सेन्सिटिविटी मायक आहल्यार हे सब स्टँडर्ड मायक न्हू, हाय सेन्सिटिविटी मायक आहल्यार हे पिकअप जावपाक शकता आणि कलाकारांक त्रास जाता. पडदे तुमी पळयले
हो पद्दो जो गायला आतां 3 वरांचो तियात्र आसता. तियात्रिस्ता म्हाका हांव दिसता सजेशन दिवपाक 3 और 15 मिनट दवर. 15 मिनटां टिकेटीचे बरोवपाचे पद्दो वयर सकयल येवपाक 15 मिनटां लागतली. आज लायटीचो जरी तो तुमकां पयल्यार थिंगा तो द लायट दॅट हॅड टू बी पूट इनिशियली जे लायट आशिल्ले कोणाक हायलायट करूं जाय, कलाकाराक हायलायट करूं जाय. हे लायट जे गायले they are LED lights that are used basically to blind the audience, but they have been put in a minimum distance of 40 to 50 feet, but this stands at only about 6 to 10 feet. This is absolutely unprofessional. If you look, je poili light je light alle tinga ospa jagna fire fighting jori to ringa uz pedalo o sarkar jo event मॅनेजमेंट सरकार भायल्या जाता तेच इव्हेंट करपाक जाय. तांकां भायल्या एंट्रन्सातून फेल आसतलो. ह्या सरकाराक फक्त असली इव्हेंट करपाक जाय. प्रोफेशनली आज कलाकाराक राग आयिल्लो आसा. दे हॅव हायलायटेड आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कलाकारांक. आनी दीस शूड नॉट बी अ मॅटर ऑफ एनी इगो or should not be politicized. The issue is that today the artists are in dark. Jenna, the original sound that was designed, for theatris bhav, for je natak jate tenga wo aaj inga cinema bashi or surround system gatlolo ha. It is a failure. If you look at the stage, the way it is vibrating, the way the AC is vibrating, the way when we went to the changing room or the green room, tinga वयल्यार एक बेकिंग स्टेशन कसो केला. एक बटनाचेर म्हणजे सगळ्या आमचे कलाकारां डायरेक्टरान सांगपाक जाय सगळे जे आमचे आर्टिस्ट आहाय ताका एक बराबरूच मेकअप करय. एक बटना एक सगळे ऑन एंड बॉन एक बटनाचे सगळे हे दिसता. आनी जे हीट येता आमी थिंगा प्रॅक्टिकली 5 मिनट्स आशिल्ले 5 मिनटां इतली हीट. सो बेसिकली एब्सोल्युटली दिस थिंग दे हॅव सीम्स टू हॅव डिस्ट्रॉयड कला अकॅडमी. नाव द एक्झिक्युटींग ऑथॉरिटी सीम्स टू बी PWD. वो जो इंजिनियर आहा हेणे सांगेल आमकां कन्सल्टंट आहा तो बॉम्बेचो. ह्या सरकाराक शर्मा आनी धर्मा आवडटाय. आनी वो जो आहा थिंगा ऑस्ट्रेलिया गेला हिंगा मनशां पासून धाडला. सो ताबडतोब म्हाका दिसता हेजेर व्हायट पेपर रिलीज जावपाक जाय. ताबडतोब हाव विदाउट कला अकॅडमी बींग हँडेड ओवर टू बाय द PWD, what action should be taken. कित्याक रिप्लेसमेंट कोतले ह्या सरकाराक आज म्हाका दिसता एक तांकां फक्त बांदपाचे मोडपाचे सब स्टँडर्ड. अरे दिस इज वेर इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ गोवाज वंडर. यू ऑल हॅव पुट अस इन टू शेम that this looks like a monument of corruption. And definitely we request for a judicial inquiry, because today if you look at the way, this is an insult to the Kalakar. This is an insult. Let us not politicize this. If the PWD is to be blamed, whoever are to be blamed, I request and I caution the Chief Minister, don't play with the sentiment of the artists in Goa. You all are playing with the sentiment. When Amto Rajdeep Bab yellow, sound he can't use when it is newly renovated. Teka padon gela te gele sogle je ela idinga sopa tiyat audience ato. He comes with his own sound system. The lighting system has failed. The mic system has failed. The curtains have failed. The AC has failed. Water is leakaging. What is happening? So this department we will definitely raise this in the assembly as well. But tabortop maga dista a white paper is a release जावपाक जाय. This is a murder and seems to be a monument of corruption. युरी बाबे कित्याक करता आसतले, कित्याक लागून हे तांकां खबर नासतले. हे मरे हे सरकाराक फक्त मिशन टोटल कमिशन. This is their agenda, nothing else. This is mission total commission, absolutely nothing else. Yuri Babu, anik 10 CRS government had sanctioned no for this repair work. तुम चल मरे आता हे सगळे उदो पडे हा, सगळे कडे उदो आहा. आज हिंगा कोणा शॉक एन मेलो, दे आर नॉट वरीड. यू सी, एज आई सेड, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ लीकेजेस. आणि ऊपर वाला जब भी देता है चप्पर फाड़ के.
और इन लोग की जब भी बेइज्जती होती है, आपने देखा ये जेन्ना गेलते वर्सापासून ह्याच वेळार एक 2 दीस मुखार हे आमगेलो आउटडोर जे हे आहले ते कोलॅप्स जाल्ले. आज ज्या पद्दतीन लिकेज चलता, ज्या पद्दतीन लोक मोठा ह्या सरकाराक पडोंक ना. तांकां फक्त मिशन टोटल कमिशन. See, I am not technically sound to give you the amount of percentage. All I can say through the naked eye is aesthetically this looks bullshit. This doesn't suit the model that Charles Collier had proposed. If you look at it, if you look at the quality, it is absolutely substandard. तर तुला डिपार्टमेंटाचे म्हणून आयला इन्स्पेक्शन करताना तुमकां तेजे कितें आन्सर गावला आर्ट एंड कल्चर आनी पीडब्ल्यूडी. अरे बाबा आर्ट एंड कल्चरा मनीस जाय पडे. आर्ट एंड कल्चरा कलाकार घेताय न्हू, तेही बारीकशे कलाकार जाले. कलाकार पीडब्ल्यूडीचे घाताय, पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टराचे घाता, कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा तो कन्सल्टंटाचे घाता. सो हे सगळे मिशन टोटल कमिशन आनी काय ना, काय कॉर्डिनेशन ना. See, even if Kala Academy Zoritotun ne bantalo, the original heritage structure had to be retained. You could have built it somewhere else. You could have tested your performance of Mission Total Commission somewhere else. Why on a heritage structure that basically is a symbol of Goa? Why are you playing with that symbol? पयलींची पेंटिंग कितें सारकी आहा तशीच. अरे पयलींचे पेंटिंग करपाक एक आर्ट आहली कलाकाराक. देयर वॉज एन आयडिया, दी अर्थन क्ले कलर ऑफ दी मड ऑफ गोवा, इट रिजेंबल्ड समथिंग. वॉट डज दीस रिजेंबल? हे बोर्डिंगा पिक्चर दिसत मरे खूंय. आतां स्टेजी वयर गायले ते खूंय काजरां येयले दिसता, खूंय बेलगांव बी थिंगा वयल्या गायले दिसता. वयर जेन्ना कला राखण मांड आणि दुसरो जेन्ना तांची मिटींग जाली मडगांव आनी थंय आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगलें की कलाकारांक प्रपोजल दिलें की आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया. कित्याक थंय एक प्रेजेंटेशन दाखयलें आनी त्या प्रेजेंटेशनान चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान कला अकादमी गोंयच्या कलाकारांक लागून बांदिल्ली हे थंय सगळ्यांच्या मुखार हाडलें. आनी जेन्ना कला अकादमी बांदपाचो जेन्ना सरकारान, काँग्रेस सरकारान जेन्ना विचार केलो तेन्ना हांगा यूज करपी मेजर स्टेक होल्डर म्हणटा ते कलाकार हांकां मदीं घेवन तांकां भितर घालून तांचे आयडियाज घेवन हे बांदिल्ले कला अकादमी. पूण आज जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जालें आनी आमचे कलाकार आनी आमचे एक्सपर्ट्स आनी आमचे सावंड एक्सपर्ट बाब रॉजर जेन्ना आनी आज आमच्या मुखार टेक्निकली जेन्ना हाडलें ताच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की मंत्र्यान एसेंब्लीन स्टेटमेंट केल्लो कितें म्हणून की हो ताज महल आनी शहाजहानान जेन्ना ताज महल जेन्ना बांदिल्लो तेन्ना कोटेशन घेवन आशिल्लें. आनी जेन्ना आमी आज भितर गेले तेन्ना ताजो पीडब्ल्यूडीचो थंय इंजिनियर उलयता की आमी BOQ मागिल्लो म्हणून. हाजो अर्थ कितें करतात आनी पीडब्ल्यूडीची मिलीभगत आसा आनी दीस इज अ टोटल करप्शन केस. कित्याक आमचे चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाचे जे हांगा प्रतिनिधी आयिल्ले तांणी सांगलां की सिव्हिलाचें जें काम जालां पळय दॅट इज टोटल सब स्टँडर्ड. जे सावंडाचें थंय काम जालां किंवा ACचे, आतां कला अकादमी बांदिल्ली फॉर थिएट्रिक्स, फॉर नाटकां जातली, तियात्र जातले म्हणून, आनी ते डिस्को क्लब करून दवरला आनी तो सिनेमा हॉल केला. थंय ज्यो लायटी जर पळयत जाल्यार त्यो आज खंयचे डिस्को क्लबान घालता तसल्यो लायटी घातल्या. सो हे सरकार जशें आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगलें की सरकाराक समज जर करप्शन करपा आशिल्लें मिशन टोटल कमिशन जाल्यार ते ताणें थंय आनी खंय तरी प्रयोग करचो आशिल्लो. जे आमचे हेरिटेज, जे गोंयचे कलाकारांचे आमी देवूळ म्हणटात, एक पवित्र स्थान कला अकादमी, जातूंतल्यान कितलेशे कलाकार आज इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावले. म्हाका दिसता ते राखपाक आनी थंय टॉप नॉच क्वॉलिटीचें काम जावपाक जाय आशिल्लें, तें जाल्लें ना. सादें उदाहरण म्हणल्यार जी स्टेज आसा, ज्या स्टेजीचेर कलाकार जेन्ना परफॉर्म करता थंय तांणी जे वूड आशिल्ले ते वूड काडला आनी कोणा प्लायवूड घातला. सो हाज्या वयल्यान कळटा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त पयशे खावपाक आनी करप्शन करपाक तांणी हें केल्लें आसा.
म्हाका याद जाता जेन्ना पयलींचो PWD मंत्री आशिल्लो जेन्ना गेल्ले अधिवेशनाक फाटल्या पावसाक जेन्ना स्लॅब कोलॅप्स जालो तेन्ना ताणें सांगिल्लें 15 दिसांनी व्हाईट पेपर हाडटा म्हणून. हांवें आतां हे शनी आयकलां तो सांगता आपल्या मुख्यमंत्री सुद्दां केलो जाल्यार आपूण रेडी आहा म्हणून. अरे तुवें तुज्या काळान हे कला अकादमी पाड घातल्या आनी म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आनी तेन्नाचो PWD मिनिस्टर हे दोगूय जाण हँड इन ग्लोव आसा. ना जाल्यार तांणी सांगचें बाबा कोणें हाजेर करप्शन केलें आनी कोणें पयशे घाले ते. कित्याक जेन्ना आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टराक विचारलें की बाबा हे तूं एज पर स्पेसिफिकेशन केलां तो म्हणटा आपल्याक खबर ना. PWDच्या इंजिनियराक विचारलें बाबा हे तुका कलाकारांनी सांगलें तांणी तुका सजेशन दिलें चेंजीस कर म्हणून तो थंय जाप काडना. सो टुडे दे वर एक्सपोज आनी म्हाका दिसता आयच्या विजिटांतल्यान एक्सपोज जाल्ले आसा की गोंयच्या कलाकाराचें पवित्र स्थान तांचें देवूळ कला अकादमी ह्या सरकारान काबार केला. आनी जी गत आतां कला अकादमीची जी जाल्या ती म्हाका दिसता मडगांव रवींद्र भवनाची मुखार जातली. कित्याक ते एक थिएटरीक थंय कलाकारांक लागून बांदिल्लें. हांचो विचार आसा ते आतां थंय फिल्म दाखोवपाचे आनी ते थंय फिल्म म्हळ्यार कलाकारांक नाटकां आनी म्हाका दिसता तियात्रां परफॉर्म करपाक गोंयान आनी जागा उरचो ना. ब्लॅक बॉक्साचें कमिशन कितें आहा तें उदक बीन सुकें लायलें कितें एक्झॅक्टली तुम पळयलें मरे तें उदो कंडिशन इज नॉट व्हेरी सिंपल लॉजीक कॉमन सेन्स. थिंगा उदो लायटी मिटरांतल्यान जे थिंगा पॅनल आहा तितूंतल्यान उदो भितर वयता. शॉक इट इज इट कॅन कॉज शॉक इनोसंट पीपल कॅन डाय. सेफ्टी हिंगा कांयच ना. इट इज अ कंप्लीट टोटल कोलॅप्स. थँक्यू 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 थँक्यू. Continue.